الحمد لله الحمد لله خلق فسوى ثم قدر فهدى فزين وأحسن وأتقن خلقه ذلك تقدير العزيز العليم نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآزتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك وأشهد أن سيدنا وعزيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله قال له المولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فعلم المتعلمين وبعث الأمن في قلوب اليائسين وقاد سفينة هذه المعمورة إلى شاطئ الأمن والأمان والإيمان فاللهم صل وسلم وزد وبارك على إمامنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولقوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم لنا وقفة اليوم مع موضوع من الأهمية بمكان لا زلنا نتحدث عن الفتن نسأل الله أن ينجينا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الفتن في الجمعة الماضية تكلمنا عن فتنة الشهوات فتنة الخمر فتنة النساء فتنة الولد فتنة المحيا فتنة الممات فتنة إمارة والملك فتنة مجالسة أبناء الزعماء فتنة تموج كموج البحر وفتنة تتساقط علينا كوقع المطر وفتنة ظلماء وفتنة الإحلاس وفتنة الدهيماء وأنواع كثير من أنواع الفتن التي حذرنا منها المصطفى صلى الله عليه وسلم والفتن على كثرتها إخوة الأعزة نوعان فتنة الشهوات وفتنة الشبهات لا ثالث لهما فاليوم إن شاء الله سنتكلم عن الشبهات
ما هي شبهات؟ فهي جمع شبهة، وهي الالتباس أي اختلاط الحق بالباطل. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سورة البقرة. عن أبي سعيد النعمان بن البشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخرجاه. صدق حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله در القائل: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فإن فتنة الشبهات هي أضر وأخطر، لأنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل، لأن أكثر الناس أصحاب حسن ظاهر، فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها. وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك، بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها وينكشف له حقيقتها. ومثال ذلك الدرهم الزائف، فإنه يغتر به الجاهل بالنقد نظرا إلى ما عليه من لباس الفضة، والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك فيطلع إلى زيفه. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الفاتر: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم وسوء القصد واتباع الهوى. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. سورة النجم. وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق عياذا بالله، وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل الانحراف اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال. فالمنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر، فهو متلون مخادع مضلل، ومن غبائه أنه متصور أنه يخادع الله لا أهل الإيمان فقط. فقال تعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وهذه الفتنة
تنشأ تارة من فهم فاسد، وتارة من نقل كاذب، وتارة من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به، وتارة من عرض فاسد وهوى متبع، فهي من العمى أو من عمى في البصيرة والفساد في الإرادة. روى الإمام بخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، يعني تقطع رقبته ويقتله. ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، أخرجاه يعني البخاري ومسلم. فابتعد عن الفتن، لا تغر في نفسك أو لا تعرض نفسك للفتن، واطلب العون من الله سبحانه وتعالى أن ينجيك وأن يعصمك. واعلم بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو صاحب القلب الموصول بالله جل جلاله يحتاج إلى تثبيت الله عز وجل. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. سورة الإسراء. نفعني الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وبهدي سيد الأولين والآخرين وأجارنا من عذابه المهين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولمشايخنا ولسائر المسلمين. استغفروه إنه كان غفارا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا وعزيمنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله سيد الجن والبشر. كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. اللهم فصل وسلم وزد وبارك على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، فلا يخفى اليوم على موحد مطلع على الأحوال المحيطة به ما يبثه بعض الناس ويروجون له من شبهات مسمومة لصد الموحدين عن دينهم وصرفهم عن عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى رب العزة عما يصفون. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعليها ستور مرخات وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وعلى ظهر الصراط يعني على رأس الصراط داع آخر إذا أراد أحد يعني من الناس أن يفتح بابا
من هذه الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الصراط هو الإسلام، والسوران حدود الله عز وجل، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، أو يعني قال الأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط يعني كتاب الله بمعنى القرآن الكريم الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الواعظ الذي في قلبك يعني يخاطبك إذا أردت أن تلج بابا من هذه الأبواب، وإذا أردت أن تذنب ذنبا، هذا الواعظ الذي في قلبك وفي قلب كل مسلم يخاطب، يقول لك لا تفتح، لا تزنب، لا تفعل هذا. إخوة الأعزاء، إن في هذه الحديث الشريف معان كثيرة. أولا الحث على لزوم صراط الله المستقيم، والتحذير من الإعوجاج وارتكاب المعاصي واتباع طرق الشيطان. وقال الإمام الطيبي: ونظير هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. فالصور بمنزلة الحمى، وحولها وما حولها يعني هذا الصور بمنزلة الباب، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والسطور حدود الله تعالى، الحد الفاصل بين العبد ومحارم الله تعالى. وواعظ الله هو لمة الملك في قلب المؤمن، والأخرى لمة الشيطان. وإنما جعل لمة الملك التي هي واعظ الله فوق داعي القرآن، لأنه إنما ينتفع به إذا كان المحل قابلا. ولهذا قال المولى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين يعني هذا الواعظ الذي في قلبك أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الكريمة الفاضلة، عندك وعندكم وعندنا هذا الواعظ، بل عند كل مسلم واعظ يخاطبه إذا أراد أن يرتكب ذنبا من الذنوب. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. في القلب واعظ يحدثك ويكلمك، لكن كثير من الناس يعني كتموا صوت هذا الواعظ. إذا خاطبهم هذا الواعظ لا يسمعون قوله، لأنهم ارتكبوا ذنبا ثم ذنبا ثم ذنبا حتى صاروا لا يسمعون هذا الواعظ. هذا الواعظ في قلبه من كثرة ذنوبه ومعاصيه والإعراض عن صوت الحق والهدى حتى صار لا يسمع صوته،
المسلم يلوم نفسه في الخير وفي الشر. كل مسلم. لا أقسم بنفس اللوام، يعني هذا الواعظ يلومك إذا فعلت خيرا ويلومك إذا فعلت شرا. إذا فعلت شرا هذا فهمناه، ولكن كيف يلومك إذا فعلت خيرا؟ يعني يقول لك لولا فعلت أكثر، لولا تصدقت بأكثر ما أعطيت لهذا المسكين. هذا هو معنى يعني هذا اللوام، فعل هذا اللوام. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي جامع الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ذو الكفل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لا، ولكن هذا عمل لم أعمله وإنما حملتني عليه الحاجة. قال ذو الكفل: فتعملين هذا وأنت لم تفعليه قط؟ ثم قال: اذهبي والدنانير لك. ثم قال: والله، يعني ذو الكفل، والله لا يعصي الله ذو الكفل أبدا. فمات ذو الكفل في هذا اليوم، يعني من هذه الليلة، فأصبح مكتوبا على بابه: قد غفر الله لذي الكفل. الله أكبر. فقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو موجود في روضة المحبين. أخي، أختي، عليك بالوسائل لمدافعة الفتن كذكر الله سبحانه وتعالى، والدعاء، وغض البصر، والصبر، واستشعار فوات وصف الإيمان الكامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني زان حين يزني وهو مؤمن. واستشعار العود، لأن من ترك شيئا لله بدله الله خيرا منه. وعليك بالتفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها، وتدبر أيضا، وتدبر القرآن والعمل به، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. سورة آل عمران. ولقوله أيضا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سورة الحديد. Et donc, chers frères, nous avions commencé à aborder une série. Mais cette série concerne les épreuves et les pièges du croyant. Les ulama, ils ont cité deux formes de catégories de pièges. Et dans ces deux catégories s'y trouve tout piège, toute épreuve, tout ce qui peut te faire tomber par rapport à ta foi, par rapport à ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à tes convictions. Alors nous avions parlé de Al-Shahawat la semaine dernière. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a fait cette tentation chez l'individu. Mais cette attirance
Mais il faut que ce soit dans le halal. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إلى رجل يقول أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Donc, cette attirance que tu peux vivre, avoir, par rapport à ce qui concerne les plaisirs de ce bas monde, c'est Allah qui l'a décidé. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas un robot. Mais il faut que ce soit dans le halal. Ça, c'est du domaine min jumlati fitan al-shahawat. Mais aujourd'hui, on a voulu aborder l'autre forme, l'autre catégorie, fitnat al-shubuhat. C'est-à-dire ce qui peut t'attirer, le piège qui peut te pousser à perdre ta foi, à perdre tes repères, à perdre ta conviction de ne plus savoir qui tu es. Tu es là, tu t'appelles un tel, mais au fait, tu es devenu quelqu'un d'autre parce qu'il y a une autre personnalité qui est rentrée dans ta personne. Tu es une personne, certes, la même personne, oui, mais plus la même personnalité parce que tu es tombé dans le piège des shubuhat. Shubuhat, on a essayé de le traduire, mais c'est un mot qui est très difficile à traduire. Est-ce qu'on va traduire shubuhat par l'errance? Est-ce qu'on va traduire shubuhat par la déviation, par la défiance, par l'incertitude? En tout cas, on comprend que celui qui tombe dans les pièges de shubuhat, c'est celui-là qui n'a plus de repères. Donc, on va dire tout simplement que c'est le piège qui te pousse à perdre tes repères. Quelqu'un qui n'a plus de repères, est-ce que c'est quelqu'un qui est devenu fiable? Quelqu'un qui n'a plus de valeur? Quelqu'un qui ne sait plus où s'orienter, il se lève, sort de sa maison, il ne va pas si, il va aller à gauche ou à droite. Un coup à gauche, un autre coup à droite. Et donc c'est quelqu'un en réalité qui est vivant, mais au fait il est déjà mort. Alors à shubuhat, les ulama ils disent que fitnatu shubuhat akhtar. Akhtar, c'est plus grave que fitnatu shahawat. Parce que fitnatu shahawat, tu tombes dans le péché, tu n'as pas pu résister, tu n'as pas pu fermer les yeux, tu n'as pas pu, machallah, te dire non, moi, ah non, c'est pas possible, je ne vais pas le faire. Tu es tombé dans le piège, mais tu t'es relevé, tu as dit astaghfirullah, plus jamais ça dans ma vie. Mais fitnatu shubuhat, c'est plus grave. C'est-à-dire, c'est plus quelqu'un qui tombe, mais c'est quelqu'un qui change de direction. Ce que disait Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, tu mets dans le placard. Ce que dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour toi, tu mets dans le placard. Eh bien, tu suis d'autres valeurs, d'autres formes d'enseignement. En fait, tu n'es plus la même personne. Fitnat shubuhat, c'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que, alors, le halal, c'est clair. Ce qui est bien, c'est clair, tout le monde le sait. Inna al-halal bayinun. Ce qui n'est pas bien, le haram, l'interdit, ce qu'Allah ne veut pas, tout le monde le sait. Entre le halal et le haram, eh bien, c'est là où il y a le flou. C'est ça, c'est là où il y a le piège. Ces pièges qui te font tomber et que tu deviens quelqu'un qui n'a plus de repères. Tu ne sais plus à qui te vouer, qui suivre, et bien quoi appliquer, qui devenir. Alors il nous donne une métaphore, comme le berger qui est en train d'amener son troupeau. Mais au fait, il y a un champ. Mais autour de ce champ, il y a une clôture. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit que si tu ne veux pas que les bêtes rentrent dans le champ, ne t'approche pas de la clôture. Allah inna himallahi maharimahu. Ce qu'Allah il interdit, les interdits d'Allah.
Masha'Allah, ce sont ces clôtures, Masha'Allah. Ne t'approche pas de ce qu'Allah il ne veut pas. Ne cherche pas à tenter Shaitan. Maintenant, c'est ça le problème. C'est plus Shaitan qui nous tente, mais c'est nous qui allons chercher Shaitan. Oh Shaitan, viens m'aider. Voilà, yazubillahi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui disait, déjà avant de réciter le Coran, alors demande qu'Allah te protège de Shaitan avant de lire le Coran. Elle lui disait aussi que même Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui disait, lui enseignait de se protéger contre Shaitan. Mais nous, notre époque maintenant, c'est nous qui allons vers Shaitan. Qu'Allah nous préserve. Alors Shaitan, il est rentré dans notre vie. Shaitan, il est rentré dans nos moyens de communication. J'en avais parlé ici la semaine dernière. Shaitan, il est rentré dans nos moyens de transport. Shaitan, il est rentré partout. Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Le mal nous entoure. Les pièges t'entourent, chers frères. Et toi, tu as, masha'Allah, tu es celui-là qui est habillé d'un joli costume, d'un joli khamis, d'un joli abaya, très blanc, d'une blancheur immaculée. Et tu dois traverser l'océan, un océan de sang. Et on te demande, vas-y, traverse, atteins l'autre bout. Mais il ne faut pas qu'il y ait une petite tache sur ta chemise, sur ton costume, sur ton khamis, sur ton abaya, etc., etc. Voilà notre sort, chers frères. On est entouré par ces pièges. Et ces pièges qui font qu'on ne devienne plus nous-mêmes, qu'on perde nos valeurs. On ne sait plus qui suivre, quoi suivre, qui écouter, quoi écouter. Masha'Allah, qu'Allah nous préserve. Alors, fitna de shubuhat, c'est plus grave. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous donne encore un autre exemple. Il dit que, voilà, il y a un sirat, un pont. Mais le pont est jalonné par deux murs énormes. Mais dans le mur, il y a des portes avec des rideaux. Mais juste au début, avant de traverser le pont, il y a quelqu'un qui a un micro, comme ici, qui parle. Da'in, il parle. Et à la fin du sirat, il y a un autre aussi orateur, quelqu'un qui s'exprime, qui parle. Celui qui est au début du pont, il dit à tout le monde, allez-y, passez, traversez, mais attention, ne rentrez pas dans les portes. Traversez bien Sirat al-Mustaqim, parce que c'est ça Sirat al-Mustaqim. C'est ce que nous demandons tous les jours, plus de 17 fois, chers frères, dans tes prières, tu récites Surat al-Fatih. Ihdina Sirat al-Mustaqim. Ihdina Sirat al-Mustaqim. Sirat al-Ladina an'amta alayhim. Attention, pas n'importe quel chemin, pas n'importe quelle voie, la meilleure des meilleurs. Sirat al-Mustaqim. Sirat al-Ladina an'amta alayhim. Cette voie que tu avais réservée à ces catégories de personnes, ces personnes à qui tu as accordé tes valeurs. Ah non, pas ceux qui ont encouru ta colère, qui ont provoqué ta colère. Pas cela. Ah non, pas les égarés non plus, ça ne m'intéresse pas. Mais le meilleur des meilleurs, c'est ça que je veux. Eh bien, chers frères, tu le récites tous les jours. Ihdina sirat al-mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ah, les prophètes, les véridiques. Ah, ces martyrs, comme Hamza qui était tombé, l'oncle sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Uhud. والصالحين, les pieux. وحسن أولئك رفيقا. C'est ça que tu demandes tous les jours dans ta prière. Alors le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Sirat, Haza Sirat, l'Islam, c'est l'Islam. Wasuran, les deux murs, Maharimullah. Ce sont Al-Hududullah, les limites. Parce que tu sais que tu as des limites que tu ne dois pas
franchir. J'en avais parlé la semaine dernière, le surmoi, ce qu'on appelle l'ensemble des il faut et des il ne faut pas. Il faut faire ceci, il faut faire ceci. Ah, il ne faut pas faire ça. Ça existe dans toutes les civilisations. Même si tu veux conduire ta voiture, il y a des sens interdits, des stops, des laissés de passage. Si tu ne les respectes pas, tous les jours, tu as des problèmes d'accident. Alors, hududullahi, les limites. Al-abwab, les portes qui sont incrustées au niveau de ces murs, eh bien, maharimullahi, ce sont les interdits d'Allah. Donc, le premier orateur qui est devant le pont, il te dit, allez-y, allez-y, passez, montez, attention, ne touchez pas les murs. Et l'autre orateur qui est en haut, dès qu'il voit qu'il y en a quelqu'un qui veut rentrer dans ces portes, il dit, ah, la taftahu, la taftahu. In fatahtahu talijhu. Ah non, n'ouvre pas cette porte, parce que si tu ouvres cette porte, tu vas y rentrer. Alors, il dit que ces portes-là, ce sont les péchés. Maharimullahi, ce que Allah n'aime pas. Et cet autre orateur, ah, on ne le savait pas. Cher frère, tu ne le savais pas. Est-ce que tu le savais, chère sœur? Chaque musulman a dans son cœur quelque chose qui lui parle, une puce. Comme vous voyez, la puce qui est dans votre téléphone, dans votre portable, etc., etc. Chaque musulman, il a une puce. Et cette puce lui parle. Il t'interdit si tu dois faire quelque chose. Tout le monde le sait. Jamais tu vois quelqu'un faire du mal, voilà, tranquille. Tout le temps, il y a quelque chose au fond de lui qui dit, ah non, ne le fais pas, c'est pas bien. Non, laisse tomber, c'est pas grave. Maintenant, c'est à toi de dire, non, c'est pas grave, je fais. Tu écoutes cette puce qui est en toi. Chacun, il a une puce. Dès que tu as ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu as cette puce, wa'izu fi qalbik, qui te parle. La uqsimu bin yawm al-qiyamah, wa la uqsimu bin nafs al-lawama. Ah, nafs al-lawama, c'est ça. Quand tu veux faire du bien, eh bien, il te parle. Vas-y, fais encore plus. Tu veux aider ce pauvre, donne-lui encore plus 100 euros. Bon, tu peux 150, vas-y. Ça te sera des hasanats pour toi, Yawm al-Qiyam. Ah, tu veux faire du bien? Non, je t'en prie, ne le fais pas. Mais attention, beaucoup parmi nous ont bouché, ont bloqué ce contact que nous avons avec cette puce par rapport à nos péchés. À chaque fois que tu commets un péché, il y a un point noir, naktatun fi qalbika, qui tombe dans ton cœur. Naktatun sauda, un point noir qui tombe dans ton cœur. Tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il efface. Tu ne demandes pas pardon, sinon tu continues à faire le haram. Et un deuxième point qui tombe, troisième, et jusqu'à ce que ton cœur soit couvert par une couche noire, comme du goudron. Il n'y aura plus de sensibilité, il n'y aura plus de communication, et bien tu ne peux plus parler avec cette puce qui est au fond de toi. Allah nous l'a dit dans le Coran. Et donc, chers frères, écoutons ce qui nous parle, pour ne pas dévier, pour ne pas tomber dans ces pièges, pour ne pas perdre nos valeurs, perdre nos repères. Je dis que l'humanité, le monde a besoin de cet enseignement que nous a laissé Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne dis pas toi seulement, cher frère, toi seulement, cher frère, à tes enfants, tes proches, je ne dis pas à vous seulement, vous les musulmans, mais l'humanité tout entière a besoin des enseignements de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ah, il n'a pas dit illa rahmatan lil mu'minin, illa rahmatan lil muwahhidin. إلى رحمة لأهل قريش لأهل مكة للقريشيين للعرب وللعجب لا بل إلى رحمة للعالمين. Les hommes sont dedans, les djinns sont dedans, les montagnes, les animaux, les oiseaux, tout ce que tu vois, ils profitent de la venue de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, cher frère, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un agent qui doit contribuer à ce que le monde aille le mieux possible. Parce que, masha'Allah, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Allah, il a fait en toi, il a mis en toi cette puce. Il faut que tu écoutes cette puce pour faire du bien, pour éviter le mal, pour ne pas tomber dans le piège. Ah, il y avait quelqu'un, une femme, poussée par le besoin. Elle ne savait pas quoi faire.
Elle avait besoin d'argent, peut-être pour vivre, peut-être pour nourrir ses enfants. Ah, en tout cas, Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne nous l'a pas dit. Mais elle a besoin d'argent. Elle est allée voir un homme qui est célèbre dans les livres, Zulkif. Mais Zulkif lui a dit, ah, attention, je suis prêt à t'aider, mais il faut que tu sois gentil avec moi, il faut qu'on fasse le haram. La femme, elle était dans des problèmes. Mais attention, chers frères, n'écoutez pas ce hadith pour dire que si j'ai des problèmes, donc j'ai le droit de faire le haram. Non, ne t'appuie pas sur les gens, appuie-toi sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ne cherche pas à trouver la facilité. Chers sœurs, n'écoute pas, n'entends pas ce hadith pour dire que quelqu'un l'avait fait. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a relaté dans un hadith qu'on trouve chez Tirmizi, Rawdatul Muhibbin, dans ce livre magnifique, masha'Allah. Alors, ne le fais pas. Mais en tout cas, cette femme, elle est allée voir Zulkif. Zulkif lui dit, voilà 60 dirhams. 60 dirhams à l'époque, eh bien, c'est une richesse, c'est un trésor, c'est beaucoup d'argent. La femme prend l'argent, il faut maintenant rentrer dans la chambre. Juste avant de commettre le haram, la femme commence à trembler, à pleurer. Elle n'était plus la même personne. Et Zulkif lui dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, est-ce que j'étais forcé? Qu'est-ce que tu as te comporté comme ça? Et la femme lui dit, c'est la première fois dans ma vie que je commets le haram parce que je suis coincé. Oh! Zulkif était touché. Il se relève. Il se rhabille. Il met ses habits. Et il dit à la femme, vas-y, lève-toi. Prends les 60 dirhams et rentre chez toi. Mais il s'est passé autre chose aussi. Parce que Zulkif, quand il est sorti, il dit, attends, mais une femme, cette dame, elle craint Allah subhanahu wa ta'ala pour une fois dans sa vie, elle fait le haram. Mais moi, tous les jours, je le fais. Attends. La a'asi Allah abadan ba'da hadha al-yawm. À partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus le haram. Attention, chers frères. Quand on prend un engagement, c'est un engagement. Et cet engagement, c'est devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, il a accepté. Il a accepté son repentir. Il s'est levé. Il a pris sa douche. Il a commencé à prier. Il est rentré dans sa maison. Mais ce jour-là, pendant la nuit, il est décédé, il est mort, Zulkif. Il est mort. Juste le jour où il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, n'hésite pas à demander pardon. Tu es un homme, tu es un individu, tu commets des péchés, mais retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yugharghir. Eh oui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah il accepte ton repentir quand tu demandes pardon. Jusqu'à ce que le ruh arrive ici, c'est-à-dire parce que l'homme, quand il meurt, c'est les pieds qui meurent les premiers. Ruh, il monte, les pieds sont paralysés, les genoux sont paralysés, sont morts, ça y est. Allez, ruh, il monte, la taille est morte, Masha'Allah, paralysée. Ruh, il monte au niveau du ventre, le ventre est mort, la poitrine, ça y est mort. Il monte jusqu'à la gorge. C'est là où Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, même si tes pieds sont déjà morts, même si ta tête n'est pas encore morte, Masha'Allah, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il accepte ton pardon. Il y a de l'espoir, chers frères. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Ça va arriver à tout moment. J'ai fait une conférence vendredi dernier à Paris, dans le 13e. Juste après la Jumu'ah. Je leur ai dit, quand tu mets tes habits, en enlevant les habits, dis Alhamdulillah. Parce que tu as mis tes habits toi-même, chez toi, dans ta chambre.
Mais si tu ne sais pas si c'est une autre personne qui va t'enlever les habits. Parce que si tu meurs, tu seras à la mort. Et c'est une autre personne qui va t'enlever les habits. Donc, à chaque fois que tu as la chance d'enlever tes habits, dis Alhamdulillah. Alors, Zulkifli, il est mort cette nuit-là. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, Masha'Allah, ça a été marqué, quand tout le monde s'est réveillé, ça a été marqué devant sa porte. Qad ghafara Allahu li Zulkifli. Allah, il a pardonné à Zulkifli, malgré tout le mal qu'il a fait dans sa vie. C'est pour ça que, chers frères, profite. À chaque fois que tu as une occasion pour faire du bien, profite. À chaque fois que tu as une occasion pour fuir le mal, profite. Ne dis pas, oui, ça va, cette fois-ci, allez, ça va, bon, donc demain peut-être après. Non. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne diminue pas dans ta vie quand tu dois mourir à 11h59 minutes 59 secondes. Tu ne vas pas mourir à midi. Non. Tu ne vas pas mourir à 11h58 minutes, 50 secondes, etc., etc. Il n'y aura pas une minute en plus ou une minute en moins. Donc profitons. Summa sallu wa sallimu ala man ursila rahmatan lil alamin. قال المولى عز وجل قولا كريما في سورة الأحزاب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الحبيب من صلى عليه صلاة واحدة صلى عليه الله بها 10 مرات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على إمامنا وحبيبنا وشافعنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا